Hančar sprema sve kako treba u kući gdje je počela da radi. Međutim, u jednom trenutku neko je zove na telefon, a to je čovjek koji ju je uznemiravao prethodnih dana. On govori da joj nikad nije bio bliže i da ne može pobjeći od njega. Ona mu govori da je ostavi na miru i da joj se više ne obraća. Hančar kasnije legne u toj kući da odmori i slučajno zaspi. Ona sanja kako neko ulazi na vrata i dolazi do nje, ali srećom budi se. Ali čovjek čija je to kuća još uvijek prati preko kamere. Ubrzo nakon poziva, Melik se pojavljuje na mjestu gdje čovjek koji je uznemiravao Hančar radi i sukobljava se sa njim, govoreći da ostavi Hančar na miru, inače će još gore proći. Nakon toga, Melik zove Sinem da se nađu u parku, ali da povede i Mine. Melih i Mine provode prelepe trenutke zajedno, dok to Sinem gleda. Mine na kraju spoji Melihovu i Sineminu ruku, dok ona ide da se igra. Melih i Sinem planiraju manju ceremoniju u znak venčanja i da će ona biti u beloj venčanici, samo pred njim. On joj daje svoju karticu da uzme šta god je potrebno, jer se on ne razume u stvari vezane za kupovinu. Nadamo se da niko neće stati na put ovom mladom bračnom paru. Jonča uspeva opet da nazove Deriju i govori joj da odmah dođe na određenu adresu i provali u kuću, inače će svi oni zažaliti, jer se sprema velika stvar. Derija je radoznala i plaća čovjeka koji će otvoriti vrata kako bi sigurno ušla u kuću, ali taj čovjek ne zna šta se ovdje dešava. Derija nekako ulazi u kuću i vidi Jonču na stepenicama kako je blizu porođaja. U tom trenutku se na vratima pojavljuje Nusret, a Derija se skloni u sobu. Videvši Nusreta, njoj ništa nije jasno. Nusret zove babicu, ali ona se ne javlja, te odlučuje da ode po nju sa automobilom. Jonča govori Deriji da je odmah vodi u bolnicu i da će joj sve ispričati, ali Nusret je zaključao vrata. Jonča je u velikim bolovima i rođenje deteta je jako blizu. Nusret zove Bejzu i govori joj da spremi kofere, jer je Jonča blizu porođaja. Bejza pakuje kofere i prvo odlazi kod Mukader da joj kaže da je beba uskoro tu. Derija je uspjela da polomi bravu i nekako izašla napolje da zove taksi, ali vrata su ostala otvorena. Nusret se ubrzo vraća i vidi otvorena vrata, te misli da ga je Jonča prevarila. Međutim, babica govori da ne može izvršiti porođaj ovdje i da hitno moraju u bolnicu. Derija se sakriva videvši Nusreta, ali ona vidi da Bejza dolazi ispred Nusretove kuće sa koferom i počinje da sumnja na sve, samo što još uvijek ne možemo shvatiti šta se dešava. Hančar kreće kući sa posla, ali nakon što ona izađe, Džihan vidi da je napustila kuću, te odlučuju da on uđe unutra, jer je to zapravo kuća koju je on kupio kako bi imao Hančar na vidiku. Džihan odlazi da se istušira. Hančar u tom trenutku shvati da je zaboravila telefon u kući i ona slučajno otvara vrata gdje se Džihan preslači, ali nije vidjela da je to on. Ona se izvinjava što je ovako došla, ali zaboravila je telefon. Džihan ne progovara reč, već samo daje Hančar telefon iza vrata, dok njoj ovo postaje sumnjivo. Ona u dnevnom boravku vidi istu košulju koju je jednom spremala za Džihana. Da li će Hančar shvatiti da ona zapravo radi kod Džihana? Hančar govori da će odelo koje je našla oprati sutra, ali Džihan ništa ne odgovara kako se ne bi odao. Hančar biva neprijatno jer je možda narušila mir svom šefu, ne znajući ko je on zapravo. Bejza dolazi u Nusretovu kuću i vidi da se Jonča porađa, ali da je ovo naporan proces. Ona joj govori da mora ovo da uradi, jer je ovo posljednji korak ka njihovom cilju. Nusret odvodi Bejzu u sobu, govoreći da prestane tako da se ponaša, jer samo otežava situaciju. On u sobi vidi telefon i posumnja da ga je Jonča prevarila. Nusret i Bejza dolaze u dnevni boravak, gdje babica pokušava da porodi Jonču, ali Nusret je pita otkud ovaj telefon kod nje. Jonča govori da nije njen. U tom trenutku na vratima kuće se pojavljuju dva policajca, jer ih je Derija pozvala. Policija čuje kako Jonča viče, a Nusret govori da mu se žena porađa. Policija zove hitnu pomoć, ali Nusret govori da je već babica tu, jer nisu stigli da odvezu njegovu ženu u bolnicu. U jednom trenutku se čuje zvuk bebe kako plače, a policija odlazi.
Derija sreće policiju ispred kuće i pita šta se dešava unutra, ali policija govori da se žena već porodila i da se zahvaljuju Deriji što je ispunila građansku dužnost. Derijin plan propada, ali ona ne popušta, te ostaje tu do kraja noći. Vidimo scenu gdje Džihan piše Hančer na telefon, naravno predstavljajući se kao njen šef. On je pita kakvi su joj uslovi za rad i da li je zadovoljna. Hančer odgovara na to da je sve u redu i da je jako zadovoljna sa poslom, ali da se izvinjava na današnjoj neprijatnosti. Džihan tada govori da želi da izađe u susret Hančer time što joj ponudi osiguranje. Dovoljno je samo da Hančer ostavi kopiju lične karte i prebivalište. Hančer na to odgovara da ona to ne želi, jer za 3 mjeseca odlazi odavde. Džihan ne može da miruje nakon što to čuje, te odlučuje da ode kod Hančer. On kuca na njen prozor dok ona sprema odelo za bebu koju nosi. Hančer govori Džihanu da ne može ući i šta on radi ovdje kasno. Džihan ulazi kroz prozor i govori Hančer da neće otići bez odgovora na pitanje do kada će raditi na ovom poslu i zašto sklanja odelo za bebu. Hančer govori da slaže Emirovo staro odelo, ali tada je prekida Čemil koji se budi jer mu se učinio Džihanov glas. Džihan staje iza vrata dok Hančer govori da je sve u redu i da mu se to samo učinilo. Nakon što Čemil ode, Džihan govori Hančer da je sada shvatio zašto uopšte želi da radi, a to je da ode iz ovog grada. Ona mu govori da su oni sada razvedeni i nemaju ništa zajedničko, a samim tim ona želi da nastavi svoj život. Čuvši to, Džihan izlazi napolje kroz vrata, govoreći da će makar izaći na pošten način iz kuće. Sigurni smo da Džihan neće odustati tako lako od Hančer, ali da ga je ovo pogodilo. Žena koja porađa Jonču vidi da je ona u jako lošem stanju, ali da je beba živa i zdrava. Ona predlaže da ode u bolnicu kako bi spasili Jonči život, ali Nusret joj daje novac, govoreći da sada izađe iz kuće i niko ne sme znati za ovo. Beza se prvi put plaši Nusretove odluke, jer je on odlučio nešto što niko nije pomislio. Nusret izlazi napolje i kopa rupu za Jonču, jer niko ne smije da vidi šta se desilo. Derija nije napustila Jonču i ona vidi šta je Nusretov plan. Nusret donosi Jonču misleći da ona nije živa, ali tada ga zove Bejza i Nusret odlazi u kuću. Derija prilazi Jonči i vidi da je živa, ali onesvješćena. Sutradan ujutru, Hančer pita svog šefa da li može kasniti 2 sata na posao zbog privatnih obaveza, ali da će sve nadoknaditi. Džihan sada razmišlja koji je razlog zašto Hančer kasni i odlučuje da je prati danas. Međutim, na vrata zvoni Derija, koja je sva prljava od blata. Čemil i Hančer se uplaše kada je vide takvu, ali Derija odlazi u sobu i seda na krevet razmišljajući o tome šta se desilo sinoć. Naime, kada je Derija došla da pomogne Jonči, neko joj je stavio ruku na rame. Šta je Derija uradila sinoć i da li je uspjela da spasi Jonču?